ओके गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज आम स्टार्ट करवा जोटा कि आमर सब वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बोली आम कही था। बहुत सारे पिलांकर गोटे कन्फ्यूजन थाए जे ए टॉपिक को लेकर जी कि इकोनॉमिक्स मन रखिले आमर ओपीएससी रो जो प्रिलिम जो इकोनॉमिक्स आसूची अप्रोक्सीमेटली 10 ରୁ 15टा क्वेश्चन आसता जदि आम कि सिलेक्टेड टॉपिक को बेस कर पढ़ुचे बा किसी बेसिक को आम स्ट्रंग करुचे आराम से आम आउट ऑफ 15 ରୁ 10 ରୁ आम 9-10 ପାଖାପାଖି ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଓକେ, ତ ମନେ ରଖ କିଛି କିଛି ଟପିକ୍ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଇକୋନୋମିକ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ରେଗୁଲାର ବେସିସରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଏଭ୍ରି ଇୟର ବେସିସରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଯେମିତିକି 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍, ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍, ମନିଟାରୀ ପଲିସି, ବଜେଟ୍, एग्रीकल्चर तो बैंकिंग एसबू क्वेश्चन जोटा कि रेगुलर बेसिस आसे, जोटा कि डब्ल्यूपीआई सीपीआई आपको लेकिन रेगुलर बेसिस क्वेश्चन आसे। तो मु तुमको टार्गेट कही जे तुम फेब्रुआरी मसरे मु दुईट चैप्टर को सारी, गोटे हूँ इकोनॉमिक्स आ गोटे हूँ किस ना ज्योग्राफी। तो आज मु स्टार्ट कर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स टोटाल मत 10टा क्लास लगे और 10टा क्लास रे मु कंप्लीटली इकोनॉमिक्स मु तुम मानकर कंप्लीट करी। आ गोटे जिन मन रखियो पिले ये जो इकोनॉमिक्स मु पढ़ेबी पूरा जीरो लेवल रू पढ़ेबी। ओके, तो तुम्हें आपको कौन करिवो किछि किछि नोट जो माने आगुरु पढ़िछ से नोट प्रायत रहिबो पाखापाखि 10 ରୁ 15% चेंज मु करिवि नोट रे, बट किछि नोट रहिबो जोटा कि इक्वल रहिबो। तो तुम्हें कौन करिवो ए जो नोट देबी आइदर डायरेक्ट प्रिंट काढी पारो किबा लिखि परिबो। आ मन रख ए नोट रू डायरेक्ट क्वेश्चन तुम एग्जाम रे आसीबो। समस्त रेडी अच्छो आज फास्ट इकोनॉमिक्स क्लास पे? फुल कॉन्फिडेंस, फुल एनर्जेटिक। 8 जनवरी मास कंप्लीट फेब्रुआरी चलला, फुल जोश अच्छी तो पूरा ए वर्ष जमती पूरा सिलेक्शन रो रैंक रे आसीबा सेही भली जाय पड़िबो। चलो चलो आज समस्त शो अछि क्लास रो माने पीडीएफ, समस्त पीडीएफ शो अछि। डीएसपी हेबी हेबी सच निश्चिंत आ भाबिच निश्चिंत करिकी देखियो ए स्वप्न भी रहा दरकार अछि। आ मनीष सेति बळे सक्सेस पाए जेते बळे से निजको से स्टेज रे रखे और ता भली मेहनत भी करे डे टू डे बेसिस रे जहाँ भी इच्छो कौनसी प्रकार फंक्शन आसु जहाँ भी इच्छो। तो जदि से पर डे निजको समय बाहर कर निज पाई समय दब डेफिनेटली से विनर आउ सक्सेस भी हो। तो आज क्लास रे मु तुम सहित डिस्कसन करी 5 इयर प्लान जहाँ आम कही पंचवार्षिक योजना। ता सहित मु डिस्कसन करी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जहाँ एसडीजी बेले आम कही बा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बेली कही। आ प्रत्येक वर्ष एग्जाम रे ए दुईटा टॉपिक रु मिनिमम दुईटा मैक्सिमम तीनोटी क्वेश्चन तुमने फेस करिवो। किंतु ए टॉपिक रे को टाइप रे क्वेश्चन आसे तो ଏବେ ପଳେଇ ଆସ ପାଠ ବୁଝିବା। ପାଠ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ବସି ଭାବିବା। ଚାଲ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଯୋଉ 2 ରୁ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଆମେ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବା ଯେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଚାଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍। 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ର ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ର କନସେପ୍ଟ କୋଉଠି ଆସିଛି। ମନେ ରଖ ସାଧାରଣତଃ 1944 ମସିହା ଭେରିୟସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେମ୍ ଟୁ ଟୁଗେଦର, ଯେଉଁଟାକି 1944 ମସିହାରେ पर्टिकुलर गोटे प्लानिंग थ्रू रे आको अणा जाइथिला जहाँ हम कहे बॉम्बे प्लान। ओके, कौन कहे बॉम्बे प्लान। जोसेफ जे कि फास्ट पर्सन टू इम्प्लीमेंट 5 इयर प्लान। तो यहाँ बेले बेले आज स्टेटमेंट हिसाब से क्वेश्चन आसे जे आमर प्रथम 5 इयर प्लान को प्रथम किए से इम्प्लीमेंटेशन करथिले। मन रखियो जोसेफ जे कि प्रथम 5 इयर प्लान को इम्प्लीमेंट करथिले कोठी ना सोवियत यूनियन रे। सोवियत यूनियन तापर एटा को मसिया अप्रोक्सीमेटली रहिबो तमरो 1928 मसिया ए जिंस को कराइछि। तो एटा होछि ओवरऑल हिस्ट्री रहिला जे एटा साधारणतः जो 5 इयर प्लान हम इंडिया रे अछि এটা କୋଉ ପ୍ଲାନ୍ କୁ ବେସ୍ କରି ଅଛି ନା ବମ୍ବେ ପ୍ଲାନ୍ କୁ ବେସ୍ କରି ଅଛି।
ତା ସହିତ ଯେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହେଇଥିଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରିଥିଲେ ଜୋସେଫ ଓକେ ଯିଏ କି ପ୍ରଥମ ଥର ଆକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ କୋଉଠି ନା ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନରେ ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଅଫ 1928 ରେ ଓକେ ଚାଲେ ତ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ଆମର ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯଦି ମୁଁ ଆର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଦେଖୁଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ନା ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ 5 ର ପ୍ଲାନ୍ଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନୀତି ଆୟୋଗରେ କନଭର୍ଟ ହେଲା ଓକେ ଯେତେବେଳେ 5 ର ପ୍ଲାନ୍ଟା ଥିଲା এটা କେତେ ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା ଥିଲା ନା ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ନୀତି ଆୟୋଗରେ କନଭର୍ଟ ହେଲା এটা କେତେ ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା ହେଲା ନା 15 ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନାରେ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଠାରୁ ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୋଟି 5 ର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ମନେ ରଖିବ ଟୋଟାଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 12ଟି 5 ର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ମନେ ରଖିଲେ କେତୋଟି 5 ର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ 12ଟି 5 ର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି এই যে 5 ର ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ପିଲେ ଏନି ଆଇଡିଆ 5 ର ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ 5 ର ପ୍ଲାନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ 5 ର 1940 1951 ଆଚ୍ଛା ମନେ ରଖିବ 1951 ରେ 1951 ଅପ୍ ଟୁ 2017 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ ଟୁ 2017 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କେତେ ଗୋଟି 5 ର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ନା 12 ଗୋଟି 5 ର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି এই যে 12 ଗୋଟି 5 ର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଓକେ ତ ଆକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାନେଜ କରାଯାଇଥାଏ ବା ଆକୁ କିଏ ସେ ମ୍ୟାନେଜ କରିଥାଏ ତ ଆର ନାଁ ହେଉଛି ଏନଡିସି ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ ବୋଲି କହିଥାଉ ଯିଏକି କାହାକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ 5 ର ପ୍ଲାନ୍ ଯିଏକି 5 ର ପ୍ଲାନ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଅଛି ଓକେ ହଁ ୱେଟ୍ ୱେଟ୍ ମେସେଜ ଷ୍ଟପ୍ କର ମୁଁ ବୁଝଉଛି କାରଣ ଆଜିର ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିବି ଏ ସମସ୍ତ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ମନେ ରଖିବା ସହିତ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖେଇବି ଦେବି ଓକେ ଆଉ ଏତିକି ସିଓର ହୁଅ ଯେତିକି ପିଲା ତୁମେ ଅଛ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 150 ପାଖାପାଖି ଲାଇଭ୍ ଅଛ ଯଦି ତୁମେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ମୋ ସହିତ ରହିବ 80 ରୁ 90% ତୁମେ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ ପିଲା ମିନିମମ୍ 120 ଏଭବ ପିଲା ପ୍ରି କ୍ଲିୟର ମୁଁ କରିଦେବି ଯଦି କହିବି ମୋ ୱେରେ ତୁମେ ଯାଉଛ ମୋ ୱେରେ ଟିକେ କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ପଳାଏ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ଦିଏ କାହିଁକି ଆର ଗୋଟେ କାରଣ ବି ଅଛି କାହିଁକି ନା ଟିଚରଙ୍କର ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ଟିଚର ଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଟିଚର ଥାନ୍ତି ସିଲାବସ୍ ସାରିକିରି କୋର୍ସ ପ୍ରମୋସନ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପିଲା ପାଇବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ୍ ଯାଇକି ଟିକେ ରହେ କାହିଁକି କେବେ ଦେଖିଛ ଲଙ୍ଗ ଜର୍ଣ୍ଣି କେବେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛ ଟିକେ ଟୁର୍ ଯାଇଥିବ ସପୋଜ 200 କିଲୋମିଟର 300 କିଲୋମିଟର ଆମେ ମଝିରେ ବ୍ରେକ୍ କାହିଁ ନେଉ ବ୍ରେକ୍ ଏଥିପାଇଁ ନେଉ ବଡି ସିନା ଫିଟ୍ ହେଲେ ସିନା ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଖାଲି ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ହବ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚେଇଲା ତ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ କିଛି ବୁଲି ହବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବ୍ରେକ୍ ନେବା ଦରକାର ବ୍ରେକ୍ ମାନେ ରିଭିଜନ ବ୍ରେକ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରିଭିଜନ ବାସ୍ ସେଟା ହେଉଛି କଥା ବ୍ରେକ୍ ମାନେ କାଲି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଥିଲା ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ କଲି ତମର ଏଟା ବ୍ରେକ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାନେ ରିଭିଜନ ପାଠ ସବୁ ରିଭିଜନ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଚଲ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଯେ କ'ଣଟା କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅଛି 1955 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଅପ୍ ଟୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା 2017 ମସିହା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଏ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସିଙ୍ଗଲ ମିନିଟ୍ 1 ମିନିଟ୍ ଓକେ ଚାଲ ତ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅଛି এটা ଆମେ ବମ୍ବେ ପ୍ଲାନ୍ରୁ ଆସିଲା ଆମର ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କେତେଟା ଅଛି ନା 12ଟା ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅଛି କୋଉଠୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ନା 1951 ରୁ ଅପ୍ ଟୁ 2017 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦଉଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କ'ଣ ତୁମେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଆଗ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଉ ଆମ ଟୋଟାଲ ଡେକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଉ ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବି ଏ ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବି ଆର ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବି ଆର ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଦେଶର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ 5 ବର୍ଷିଆ ଗୋଲ୍ ରଖିଲେ ଯେ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ ଆକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିବି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିବି ତ ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା এই যে ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅଛି ବା 5 ର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ପିଲେ
आपको अप्रूवल किए देथिला ना एनडीसी। एनडीसी कौन करे पंचवार्षिक योजना को अप्रूवल देथे। ओके चलो तो एबे जीवा এইটি ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଥିଲା ଯୋଉ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଆକୁ ଆମେ କୋଉଥିରେ କନଭର୍ଟ କଲେ ନା ନୀତି ଆୟୋଗରେ କନଭର୍ଟ କଲେ ଯେ ଯୋଉ ନୀତି ଆୟୋଗ କେତେ ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା ହେଲା ମନେକ ନୀତି ଆୟୋଗ ହଉଛି 15 ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା ହେଲା। ଓକେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଲା ଏ ଯୋଉ 12ଟା 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି 12ଟା 5 ଇୟର ପ୍ଲାନରେ କେଉଁ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନରେ କଣ ହେଇଛି କେଉଁ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନରେ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଆସେ ମୁଁ ତମକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବତେଇଲି 2000 ହଁ ହଁ ତ ମୋର ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ନୀତି ଆୟୋଗର ଟପିକକୁ ଯାଇନି ଏଠି 2015 କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଆମର 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ଟା 1951 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଶେଷ ହେଲା କେବେ ନା 2017 ମସିହାରେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 2015 ମସିହାରେ ତୁମର କଣ ହେଇଛି ନୀତି ଆୟୋଗ ଗଠନ ହେଇସାରିଛି ନୀତି ଆୟୋଗକୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରାଯାଇଛି ବା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା କେବେ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ସରିଗଲା କେସେ ନା 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ ସରିଗଲା ତାପଟରୁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା। ଓକେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ 1 ଜାନୁଆରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା କେଉଁ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନରେ କଣ ସବୁ ହେଇଛି ସେଟା ପୁରା ମନେ ରଖିବ। ଫାଷ୍ଟ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କେବେଠୁ କେବେ 1951 ମସିହାରୁ ବା 1951 ରୁ 56 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପିରିୟଡ ଥିଲା ଏଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍। ଫାଷ୍ଟ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କିଏ ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଯିଏକି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଫାଷ୍ଟ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନର। ଓକେ चलो ଏବେ ଯିବା ତ ସେ ସମୟରେ କଣ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛେ ବା ସେ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ଥିଲା ମନେ ରଖିବ ଯେ ଏ ଯୋଉ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନଟା କେଉଁ ମଡେଲ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କେଉଁ ମଡେଲର 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଟା ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ହରା ଡୋମାର୍ଡ ମଡେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ एचडीएम ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଚଡିଏମ୍। ଓକେ ହରା ଡୋମାର ମଡେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓକେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଯୋଉଟା କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରେ ଯେ ପ୍ରଥମ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନଟା କେଉଁ ମଡେଲ ବେସିସରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମନେ ରଖ ପ୍ରଥମ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ସେ ସମୟରେ ଆମେ କାହା ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଛେ ବେଶୀ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଛେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ସାରା ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି ଭାକ୍ରା ନଗର ଡ୍ୟାମ୍। ଓକେ କଣ ଆସିଲା ପ୍ଲେ ଭାକ୍ରା ନଗର ଡ୍ୟାମ୍ ଯୋଉଟା କି ହଁ अच्छा जोटा कि इम्पोर्टाट ओके हाँ हीराकुद डैम और भैकरा। ओके हीराकुद डैम ऑल्सो तो हीराकुद डैम आउ भैकरा नगर हीराकुद डैम को मेंशन करनी बट तुम गोटे लिखिदब दुईटा गोटे हीराकुद डैम और गोटे भाकरा नगर डैम देख तो मुझे तुमको ये गोटे जिन कहना चाहूँगी तो प्रथम पंचवार्षिक योजन आम टार्गेट रेट थी के 2.1 आम टार्गेट रेट थी आम आचिव कले के ना 3.6% आचिव कले ताहले ये जो प्रथम पंचवार्षिक योजना था यहाँ आम कौ टाइप थी ना सक्सेसफुल था तो आम ये जिन मन रखा जिते गोटे 5 इयर प्लान अच्छी मध्य केतेटा 5 इयर प्लान सक्सेस तो प्रथम 5 इयर प्लानटा सक्सेस है तुम नोट करुच गोटे खातार लिख 1 2 3 लिख जोटा सक्सेस गोटे गोल करदो लास्ट कमे काउंट करिया केतेटा 5 इयर प्लान सक्सेस अच्छी पूरा क्लियर होला ताले फास्ट 5 इयर प्लान रे किए से इंपोर्टेंट होला फास्ट क्लियर पूरा अच्छा फास्ट 5 इयर प्लान पीरियड केते कोड को बुझंतो 51 ରୁ 56 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଷ୍ଟ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ ର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ এটা কেউ মডেল আধারিত ফার্স্ট 5 ইয়র প্ল্যানটা কেউ মডেল আধারিত হরা ডোমর মডেল আচ্ছা এ সময় দুইটি ইম্পর্টান্ট ড্যাম তৈরি ଥିଲା ড্যাম ର ନାଁ କଣ ଦୁଇଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ କଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ହଉଛି ଭାକ୍ରା ନଗର ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନଟା सक्सेसफुल ନା ଫେଲୁଅର ଫାଷ୍ଟଟା सक्सेस 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ ଚାଲେ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ ଏବେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ ହଉଛି କଣ ନା ରାପିଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର
যে এটা এই ওয়ার্ডটাকে পুরো এই সেন্টেন্সକୁ মনে ରଖିବ ରାପିଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ଦ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର। এটা କୋଉ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ ପାଇଛେ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ରେ ପାଇଛେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ଟା ତୁମର ଲିଡରସିପ କିଏ ଥିଲେ କାହାର ମାନେ ଲିଡରସିପ ପିସି ମହାଲାନା ବିସ୍। ଓକେ, ପିସି ମହାଲାନା ବିସ୍। ଓକେ, ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ ଯେମିତି ସିଏ ଥିଲା ହାରାଡ ଡୋମାର ମଡେଲ, ଇଏ ହଉଛି ପିସି ମହାଲାନା ବିସ୍। ଓକେ ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ଦେଖ ଏତିକି ସରିଲା ପରେ ଯେ ହଁ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଫାଇବର ପ୍ଲାନରେ ଯେ ତୁମର ମାନେ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାହା ଉପରେ ନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେ ତୁମର ହଉଛି କେମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସେ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆମେ ଏହା ଖାଲି ମନେ ରଖିବା ଏଠି ଆମ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା କେତେ, 4.5 ଆମ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଚିଭ୍ କଲେ କେତେ ନା 4.27 ଆମେ ଆଚିଭ୍ କଲେ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ତାହେଲେ ଏଠି ଫେଲୁଅର ନା ସକ୍ସେସ୍, ଫେଲୁଅର ନା ସକ୍ସେସ୍, ଫେଲ କଣ ହେଲା। টার্গেট ଥିଲା হচ্ছে 4.5, আমি আচিভ কলে 4.27, এটা হলা ফেলুয়ার ফাইভ। দেখ ফেলুয়ার, দেখ আমি কৌশি কন্ট্রোভার্সিয়াল আড়କୁ ଯିବାନି, କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରି ଆମେ ଯିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ନେହେରୁ କ'ଣ କଲେ XYZ ମତଲବ ନାହିଁ। ମତଲବ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କିଏ ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ୱେରେ ଯିବା ବହୁତ ସାରା କିଛି କାରଣ ଆସିବ, ବଟ୍ ଆମ ଏକ୍ସାମ୍ରେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି କାହାର ଲିଡରସିପ ହେଇଥିଲା ବା କାହାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ହେଇଥିଲା, এটা ফেলুয়ার না सक्सेसफुल। রাপিড ইন্ডস্ট্রিয়ালাইজেশন আন্ড পব্লিক সেক্টরକୁ କୋଉ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ରେ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ଅଛି। ଏବେ ଯିବା ତୃତୀୟ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍। ଏବେ କୋଉଠି ଯିବା, ତୃତୀୟ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡଟା କୋଉଠୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା, 56 ରୁ 61 ରହିଲା ସେକେଣ୍ଡଟା। ଏବେ ଯିବା ଥାର୍ଡଟା। ଦେଖ ଥାର୍ଡ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ଟା କୋଉଠୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 61 ରୁ 66 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଥାର୍ଡ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍। ଆଉ ମନେ ରଖ ଏଗ୍ରିକଲଚର and improve with the production of wheat। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହେବା ସହିତ ହ୍ୱିଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମନେ ରଖ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ୱେଆର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଏ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମନେ ରଖ ଏଇ ଯୋଉ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ଟା ଥିଲା କୋଉ ପ୍ରକାର ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ନା ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିଲେ 5.6%, ଆମେ ପାଇଲେ କେତେ ନା 2.4%। ଆଉ ମନେ ରଖ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫେଲୁଅର ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍। ତ ଯେହେତୁ ଦେଖ ତିନିଟା ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାନିଂଟା ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡଟା ଫେଲୁଅର ହେଲା, ଥାର୍ଡଟା ମଧ୍ୟ ଫେଲୁଅର। ତ ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଲଗାତାର ଫେଲୁଅର ହେଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ। କ'ଣ ଆସିଲା ପିଲେ, ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ, ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ। ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ହଁ ଏଇଟା ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଚକ୍ରଧର। এটা ଦରକାର ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା ସବୁର କିଛି ନା କିଛି ମଡେଲ ଅଛି। ଓକେ, ତ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଅତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଓକେ, ତ ଏଠି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ। ଦେଖ ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ତ ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଲାନି। ଆମେ ତିନିଟା ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ ପରେ ଆମର ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା ପ୍ଲାନିଂଟା। ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା। 1966 ରୁ 1969 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ। କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଯେ ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ କେତେ ବର୍ଷିଆ ଆଉ ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ହଁ ଦେଖ ଫେଲୁଅରର ଯଦି ଆମେ ଏ ସମୟରେ କାରଣ ଦେଖିବା, ସେ ସମୟରେ ଚାଇନା ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ ଥିଲା, ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା, ଆଉ ସିଭିୟର ଡ୍ରଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା, ଯୋଉ ମରୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆର ସବୁ ବହୁତ ସାରା କାରଣ ଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଫେଲୁଅର ହେଲା। ତିନିଟା ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ ପୁରା କ୍ଲିୟର, ତିନିଟା ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ରାଣ୍ଡମଲି ମୁଁ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ଟା କାହାର ମଡେଲକୁ ବେସ୍ କରି ହେଇଥିଲା, ହରା ଡୋମାର ମଡେଲ। ଓକେ, ଭାକରା ଡ୍ୟାମଟା କୋଉ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍, ଭାକରା ଡ୍ୟାମଟା କୋଉ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ଟା କାହାକୁ ବେସ୍ କରି ହେଲା, କାହାର ଲିଡରସିପକୁ ନେଇକିରି, ପିସି ମହାରାଣା ବେସ୍। ଆଚ୍ଛା ତୁମର ହଉଛି ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଛି, ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ କୋଉ ବର୍ଷରୁ କୋଉ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 66 ରୁ 69 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଯିବା ଫୋର୍ଥ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଫୋର୍ଥ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍। ମନେ ରଖିଥିଲେ ଫୋର୍ଥ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା।
देखो ए समय प्राइम मिनिस्टर किए छथि इंदिरा गांधी प्रथम 3 वर्ष आम रही किए से ना जवाहरलाल नेहरू अच्छा तो जो 4th 5 प्लान आसी से समय किए छथि ना किए से ना इंदिरा गांधी अच्छा तो 4th 5 प्लान कौट स्टार्ट हो ना जो प्लान हॉलिडे कंप्लीट हो जो प्लान हॉलिडे कंप्लीट हो प्लान हॉलिडे कंप्लीट है केबे ना 1969 रे कंप्लीट है ओके तो 1969 रु अप टू 74 पर्यंत चलू 1974 पर्यंत चलियो ओके 74 पर्यंत 75 टू 74 पर्यंत प्राइम मिनिस्टर किए रहिले इंदिरा गांधी देखो तो एटा कहा को बेस कर हिचे को फार्मूला को आधार करी कि कहबिरो गाडगिल ओके GADGIL फर्मूला को बेस करी ए समय सबुठ गोटे इंपोर्टाट गोटे जिनस घटी जहाँ आम कहे 14टा मेजर बैंक नेशनलाइज होता से समय क्वेश्चन बहुत थर यूपीएससी ओपीएससी अदर स्टेट एग्जाम रे पचार क्यों 5 प्लान रे 14टा बैंक को नेशनलाइज कराइला से हूँ 5th 5 प्लान आ समय ग्रीन रिवोल्यूशन ए समय कौन होता ग्रीन रिवोल्यूशन क्वेश्चन आसे ओके हाँ तो ए समय गोटे इंपोर्टान्स दिया जाता फास्ट टाइम प्रायोराइजेशन ऑफ द सोशल जस्टिस एटा क्वेश्चन एग्जाम आसीचे को एमती क्वेश्चन आसीबो फास्ट टाइम प्रायोराइजेशन ऑफ सोशल जस्टिस इज रिलेटेड टू व्हिच 5 प्लान को 5 प्लान सहित सोशल जस्टिस को रिलेटेड सो किसे ना तुमरो 4th 5 प्लान 4th ना 5th गुड आसला 4th 5 प्लान आ मन रखियो पिले ए 5 प्लान मध्ये फेल्योर परसेंटेज केबे मन रखिबो नाही केबे भी क्वेश्चन परसेंटेज आसीबोनी खाली मन रखियो फेल्योर তাহলে আমি এইটি কোন ক্লিয়ার হলে আমি 1 2 3 4 এ তিনটা ভিতরে এ 2 3 4 ফেলো কেবল গোটিয়েটা ହିଁ প্রথমটা सक्सेस ହେଇଛି পুরা ক্লিয়ার আচ্ছা থ্যাংক ইউ চলে ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ତ 4th ପରେ ପରେ ଆସିଲା 5th 5 ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ମନେ ରଖ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଠିନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ମଧ୍ୟ ଫେସ୍ କରିଛେ ଓକେ আচ্ছা তো 5th 5 প্লানটা কোউঠু কোউ পর্যন্ত রহিলা পিলে না তোমার 1974 রু 1978 পর্যন্ত 74 রু 78 পর্যন্ত রহিলা 5th 5 প্লান আর মনে রাখিও পিলে তোমার আর এ সময়ে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল হাইওয়ে সিস্টম যে এনএচ আমি যে কହୁছে এ সময় আমি ইন্ট্রোডিউস করা আচ্ছা তারপর আসলা কোন না এতে কিছু দরকার নেই NMP मन रखियो ए प्रोग्राम मध्य ए समय जे मिनिमम नीड प्रोग्राम जो रहउछि ए समय मध्य इंट्रोड्यूस था सबुठ इंपोर्टेंट पॉइंट होछि ए समय कोन ना भारत रो प्रथम न्यूक्लियर टेस्ट ए समय हेतला भारत रो प्रथम न्यूक्लियर टेस्ट हेतला जहार नाम कोन थिला बिले फास्ट एटा होछि तुम मानकर फास्ट माने फास्ट न्यूक्लियर टेस्ट स्माइल बुद्ध कौन आसला पिले स्माइल बुद्ध এটা क्वेश्चन बहुत थर पचारिछि जे तुम मानकर प्रथम फाइबर प्लांटा सॉरी को फाइबर प्लांटा फास्ट न्यूक्लियर टेस्ट सहित रिलेटेड थिला सो जे किसे स्माइल बुद्ध ओके जोटा कि इंपोर्टेंट थिला देखो जेतबे देश रे नेशनल इमरजेंसी हेछि तले हम एटा सक्सेस फाइबर प्लान ना फेल्योर थिला फिले एटा सक्सेस थिला ना फेल्योर थिला एटा सक्सेसफुल फाइबर प्लान थिला देखो प्रथमटा सक्सेस 2 3 4 ए तीनटा रहिला फेल्योर तापर 5th रा होची सक्सेस पाइगल ओके 5th रा कोला सक्सेस पाइगल तो जेतेबे देश रे नेशनल इमरजेंसी रहिছে संपूर्ण काम हिटी कंप्लीट हेनी इठी आसीछ कोन रोलिंग प्लान ए हिस्ट्री टिके मु तुम को कहूची एक्चुअली रोलिंग प्लान टा कोन देखो तुम एठी क्लियर हेजो अच्छा प्लान हॉलिडे टा केउठु को पर्यंत थिला प्लान हॉलिडे टा कोउठु को पर्यंत थिला देखो 1966 रु 69 पर्यंत आम कौन पाई ना प्लान हॉलिडे पाई रोलिंग प्लान कौन देख मुझे तुमको क्लियर करूँ तो आमर 5th 5 प्लान टा 5th 5 प्लान टा केबे आरंभ होला बिले 5th 5 प्लान टा केबे आरंभ होला 5th 5 प्लान टा केबे 1974 आरंभ होला 1969 केमते आसला 74 होला ना ଏଠି ତମକୁ କହିଲେନି 5th रा 74 रु 78 पर्यंत रहिला देखो जेहेतु से समय नेशनल इमरजेंसी हेछि जेहेतु से समय नेशनल इमरजेंसी रहिछि
तो नेशनल इमरजेंसी तले कंप्लीट हेछि तले एठी कोन आरंभ होबा कथा सिक्स्थ आरंभ होबा कथा हिस्ट्री टिके सुनो एठी तुम बुझी पारु छ एक्चुअली सिनेरियो कोन थला एठी सिक्स्थ आरंभ होबा कथा तो ए समय रे गवर्नमेंट परिवर्तन हला ए समय रे कोन आसला गवर्नमेंट परिवर्तन हला ए समय रे गवर्नमेंट के आसला जनता पार्टी के आसला जनता पार्टी रो प्राइम मिनिस्टर के आसला प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई किस रे मोरारजी देसाई तो से केते वर्ष पर हिचंती 2 वर्ष पर 1978 और 78 टू 79 79 रु 80 80 पर्यंत से अछंती बा 1978 टू 80 पर्यंत अछंती तापर आको गवर्नमेंट भांगी गला कोन हला गवर्नमेंट भांगी गला जेतले गवर्नमेंट भांगी गला तो नुवा गवर्नमेंट आसिला तो नुवा गवर्नमेंट जो आसिला सिया कंसीडर कला नाही ए पीरियड को 6th फाइव प्लान से कहल ए समयटा को आमे रोलिंग प्लान बिले डिक्लेयर करियो से समयटा को प्लान डिक्लेयर करियो रोलिंग प्लान डिक्लेयर करियो कौन हेछि दैट इज नॉट इशू देखो ए हमको एक्स्ट्रा जिनिसटा हमको केते बड़ दरकार ना जेते बड़ हमको सफिशिएंट टाइम अछि एक्स्ट्रा पॉइंट देखिया किंतु मोर जो स्टडी अछि मु दीटा वे रे पढ़ाए डीप को जिबा भेरी टू द पॉइंट रे जिबा और एग्जाम ओरिएंटेड जिबा जे केबे भी क्वेश्चन आसीबोनी जे काहे की रद्द होला कौन होला ए जिनिस नै एटा एडिशनल डाटा जोटा कि तुमको एक्स्ट्रा तुमको नॉलेज बढ़ेबो किंतु मोर पॉइंट ऑफ व्यू होची सिलेक्शन देबी गोटे पिला को ए जिनिस ऊपर डिस्कशन करबा जहा द्वारा गोटे पिला सिलेक्शन हो सही पॉइंट ऑफ व्यू रे ओके ताहले 6th फाइव प्लान जो आसिला ताको रिजेक्ट करावा तापर जो नुवा गवर्नमेंट आसिला ताले एटा कोड स्टार्ट हेबो 1980 रु तो वर्तमान जो स्टेपटा आसो जो न्यू गवर्नमेंट आसो एटा कोड सेट 98 टू 85 85 ना नहीं 8 टू 85 पर्यंत रहिला तो इठी आरंभ होला कोन 6th फाइव प्लान तो 6th फाइव प्लान पूर्वरु आर जो प्लान थिला आकु कहजे रोलिंग प्लान आ ए समय रे फैमिली प्लानिंग पई कांसेप्ट ए समय आस्थला ए समय रे नाबार्ड मध्ये इंट्रोड्यूस हेथिला ए समय रे गोटे स्लोगन थिला गरीब हटाओ कौन थिला स्लोगन गरीब हटाओ एक्चुअली जस्ट खाली मु कहि दोछि जे ए समय रे केमती कोन स्लोगन थिला जेहेतु इंदिरा गांधी को माने जेहेतु जेहेतु गवर्नमेंट फेल्यूर होछि ना तो नेशनल इमरजेंसी थिला तो गोटे स्लोगन थिला इंदिरा बचाओ गरीब हटाओ इंदिरा बचाओ गरीब हटाओ तो इंदिरा बचाओटा नॉन ऑफिशियल होछि तो हेपे लिखा है बट खाली गोटे जिन मन रखियो ये स्लोगान थिला गरीब हटाओ तो जेहेतु गरीब हटाओ स्लोगान थिला तो एटा ए समय रे एक्चुअली हमर ग्रोथ हिछि जेटा कि 5.2 हमरो टारगेट थिला हम अचीव कले 5.7% 5.7 तो एटा होछि को टाइप रो फाइव प्लान एटा गोटे सक्सेसफुल फाइव प्लान पूरा समस्त क्लियर हल एवरीवन क्लियर अच्छा तो एठी मु कहय चाहूछि 1 2 3 4 5 6 6टा फाइव प्लान पाइले 6टा सक्सेस किस प्रथमटा सक्सेस फिफ्थ सक्सेस सिक्स्थ सक्सेस 1 5 6 तीनटा सक्सेस पाइले ओके पूरा क्लियर को फाइव प्लान कौन हेतला कौन हेत गोटे जिंस होची मु तुमको आगो क्लियर कर दूची माइंड रे पूरा क्लियर हे रखिछ तो काली मु तुमको कौन करबी आ ऊपर किछि क्वेश्चन भी दे देबी जोडा कि पूर्व वर्ष ओपीएससी रास्ता क्वेश्चन पूर्व वर्ष यूपीएससी रास्ता क्वेश्चन आकु डिस्कशन कले तो इकोनॉमी टा होची कोन क्लास थ्रू रे क्वेश्चन नबाक पड़िबो काहे कि ना तुम आउ टिके क्लियर होची एक्चुअली एमती क्वेश्चन आसुची इकोनॉमी रे काहे कि ना 70% पिला एबे भी कंफ्यूजन थांती इकोनॉमी रे केमती क्वेश्चन आसे नो डाउट जो पॉलिटिक्स कर देबे नो डाउट हिस्ट्री हे जीवो किंतु इकोनॉमी क्वेश्चन केमती हुए कंफ्यूजन होते तो सेति पई मु तुमको टॉपिक वाइज क्वेश्चन को नेबी ओरिड होवार नहीं चलो फिफ्थ वाला ए आसला 7 ना देखो 7th फाइव प्लान एते इंपोर्टेंट नहीं ए समय रे प्राइम मिनिस्टर अछंती किसे तुमरो राजीव गांधी अछंती आ ए समय रे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी तुमर एग्रीकल्चर फील्ड रे टेक्नोलॉजी रो व्यवहार रही इंडस्ट्रियलाइजेशन पर इंपोर्टेंस दिया ओके तो एति होची इंपोर्टेंट जोटा कि 6th तापर आसला एनुअल प्लान इट इज वन ऑफ द डेंजरस सिचुएशन फॉर आवर कंट्री सबुठु डेंजरस सिचुएशन में ए सब जाइतले देखो 1900 हमर प्रथम फाइव प्लान केबे आरंभ होला फर्स्ट फाइव प्लान 1951 रे आरंभ होइछि फर्स्ट फाइव प्लान गला प्रथमटा गला सक्सेस द्वितीयटा फेल्योर तृतीयटा फेल्योर तापर आरंभ होला कोन ना रोलिंग प्लान सॉरी प्लान हॉलिडे कोन आसला प्लान हॉलिडे दीर्घ 3 वर्ष पय हला
1966 रु 1969 पर्यंत तापर फोर्थ फेल्युअर फिफ्थ सक्सेस सिक्स्थ सक्सेस तो ए समय सिक्स्थ आउ फिफ्थ मझिरे आम कौन देखा पाई ना 3 वर्ष 1978 रु 80 पर्यंत 1978 रु 1980 पर्यंत आम कौन देखा पाइले रोलिंग प्लान एगेन एबे आसला कि से आफ्टर हाँ तो तुम मानकर जो सेभेंथ को सेभेंथ टा सक्सेस थिला ना फेल्युअर थिला सेभेंथ टा मध्ये सक्सेस थिला सेभेंथ फाइव प्लान टा कौन था सक्सेस थिला सेभेंथ फाइव प्लान पर आरंभ होइछि एनुअल प्लान काहेकि करा जाइछि देखो भारत से समय सबुठारु डेंजरस इकोनॉमिकली क्राइसिस दे गति करथला भारत रे अर्थर अभाव एमिति हेतिला और किछि दिन सरकार चलैया पाई भारत पाखरे पैसा था से समय दुई जन इंपोर्टाट व्यक्ति था जने प्राइम मिनिस्टर और जन अर्थमंत्री तुमर से समय प्राइम मिनिस्टर कि था मोरारजी देसाई कि था नरसिंहा राव मनमोहन सिंह और हाँ भूल कहली मोरारजी देसाई नरसिंहा राव पीवी नरसिंहा राव पीवी नरसिंहा राव और से समय था आउ किए से ना मनमोहन सिंह एमानु कहुए मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी एटा क्वेश्चन आसी जो हाँ मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या कहुए पीवी नरसिंहा राव और मोरारजी देसाई को सॉरी मनमोहन सिंह को आम कौन कही ना मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ किस ना तुम इंडियन इकोनॉमी एटा 2 वर्ष चलता 1992 पर्यंत ओके बस आम खाली एति मन रखा जे से समय किए था और से समय जो एनुअल प्लान टा केउ ईयर रु केउ ईयर पर्यंत चलिए तो एबे आरंभ होइछि 8th फाइव प्लान 8th फाइव प्लान जो होइछि 8th फाइव प्लान टा कोठु को पर्यंत ना 1992 रु 97 पर्यंत एटा होछि 8th फाइव प्लान ए समय कोन होइछि ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO सहित हम लिंक होइछि तो आउ एते किछि इंपोर्टेंट है बट एटा गोटे फेल्युअर ना सक्सेस एटा गोटे फेल्युअर ना सक्सेस थिला फाइव प्लान टा मन के सक्सेसफुल फाइव प्लान थिला जेटा कि 5.6 थिला हमर टारगेट और हम पाइले होछि कोन ना 6.8 अच्छा ये जो मॉडल को हमें को मॉडल बोली कहथो राव हाँ पीवी नरसिंहा राव राव मनमोहन सिंह मॉडल बोली कहा जाय था को फाइव प्लान को ना 8th फाइव प्लान और सबुठार इंपोर्टेंट टाइम मध्य सेटा थिला तो सेति में बेले बेले क्वेश्चन आसे जे राव मनमोहन सिंह मॉडल टा कहा को कहा जाय सोची 8th फाइव प्लान अच्छा 8th पर आसला कि से 9th देखो मु तुमको 8 एग्जांपल दोछि 2023 24 ये कन्स्टांटली ओपीएससी 8 सॉरी 22 22 23 24 कन्स्टांटली 9 10 11 फाइव प्लान पर क्वेश्चन आइछि जे 9 रे कोन थिला 10 रे कोन थिला ए सब ऊपर क्वेश्चन आइछि तो सेटे कोडा क्वेश्चन आछला मु बेटा कहि दोछि अच्छा तो 9th फाइव प्लान को होछि कोन ना भारतर स्वाधीनतार 50 इयर्स फाइव बोली कह आत्मनिर्भर माने एठी हमर आरंभ हला मिशन आत्मनिर्भर रो जो मिशन अछि एटा एठी आरंभ हेतला ओके आ इथरे किछ ना ए समय आ गोटे इंपोर्टेंट होछि जे गोल्डन क्वाड्रिलेटर ए समय तैयार हेतला कोन ना गोल्डन क्वाड्रिलेटर क्वेश्चन आसी जेटा गोल्डन क्वाड्रिलेटर कहले कोन ना दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता को आम कह जाए कोन ना गोल्डन क्वाड्रिलेटर बोली कह जाए बस एति इंपोर्टेंट एटा गोटे फेल्युअर फाइव प्लान थिला 9th रा कोन थिला फेल्युअर 9th रा कोन थिला फेल्युअर पूरा क्लियर होला समस्त हाँ देखो ମୁଁ ଏଇଠି ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବେଳେ ଯେତିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢଉଛି ଆ ପରେ ପରେ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି ତୁମେ 10 ରୁ 15% ନୂଆ ଟପିକ ବା ନୂଆ ଥଟ୍ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବି ମୁଁ କେବେ ବି କହିବିନି 100% ଏଥିରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ସ୍କିପ୍ ମାନେ ଏତେ ରଖିନି ବିକଜ ଅଫ୍ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ରଖିଛି କାହିଁକି ନା ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଏହା ହେବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଏ ଟପିକର ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ମୁଁ ପଢିନି ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କେମିତି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବି तो से जिनस को मु रखिया पे क्वेश्चन रे मु कोन करे ना किछि किछि नुवा जिनस को रखिता ओके चलो इगला 9th होला 9th फाइव प्लान पर एबा आरंभ हो किसे ना 10th फाइव प्लान अच्छा 10th फाइव प्लान टा कोन ना इनक्लूसिव ग्रोथ पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आस्तला
promote inclusive growth and equitable development এটা କୋଉ five plan এটা direct question আসଥିଲା inclusive growth and equitable development এটা କୋଉ five plan সହିତ related মনে কর 10th five plan সହିତ এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে ইনক্লুসিভ গ্রোথ আন্ড ইকুইটেবল ডেভেলপমেন্টটা কেউ ফাইবার প্লান সହିତ রিলেটেড মনে করে 10th ফাইবার প্লান সହିତ রিলেটেড আমি যাହା কହୁଛେ কোন না ইনক্লুসিভ গ্রোথ আন্ড ইকুইটেবল ডেভেলপমেন্টটা ওকে তো এটা কোন ଥିଲା না এটা ফেলুয়ার ফাইবার প্লান ଥିଲା 10th কোন ଥିଲା ফেলুয়ার ফাইবার প্লান ଥିଲା আচ্ছা 10th पर আসলে 11 पूरा এই क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करथला जे रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ rapid and more inclusive growth এটা কোন ফাইবার প্ল্যান সাথে রিলেটেড মনে কি এটা 11th ফাইবার প্ল্যান সাথে রিলেটেড rapid and more inclusive growth এটা কোন ফাইবার প্ল্যান সাথে রিলেটেড এটা হচ্ছে 11th ফাইবার প্ল্যান আর মনে কো এই যে ফাইবার প্ল্যান ଥିଲା এটা হচ্ছে কোন ଥିଲା না গোটে ফেলুয়ার ফাইবার প্ল্যান ଥିଲା ওকে কোউটা ଥିଲା না গোটে ফেলুয়ার ফাইবার প্ল্যান ଥିଲା তাহলে আমরা 10 ବି ফেলুয়ার রহিলা 11 ବି ফেলুয়ার রহিলা তো তারপরে ଯିବା 12 নম্বর ফাইবার প্ল্যান আচ্ছা 12 নম্বর ফাইবার প্ল্যানটা অ্যাকচুয়ালি এপর্যন্ত কোশ্চেন আসেনি মেবি আসে পারে এই বর্ষ ফাস্টার মোর ইনক্লুসিভ অ্যান্ড সস্টেনেবল গ্রোথ ফাস্টার মোর ইনক্লুসিভ অ্যান্ড সস্টেনেবল গ্রোথ ইট ইজ দ্য থিম অফ দ্য 12th ফাইবার প্ল্যান ইট ইজ দ্য থিম অফ দ্য 12th ফাইবার প্ল্যান ଆଉ ଯୋଉ 12th ফাইবার প্ল্যানটা ଗୋଟେ ଫେଲୁଅର ফাইবার ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା କଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଫେଲୁଅର ফাইবার ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟା ফাইবার ପ୍ଲାନ୍ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହବ 12ଟା ফাইবার প্ল্যান ପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଫ୍ଟର 12th ফাইবার ପ୍ଲାନ୍ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କିଏ ସେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ନୀତି ଆୟୋଗ ফাইবার প্ল্যানটা କେତେ ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା ଥିଲା ନା ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା ଥିଲା କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତୁମ ନୀତି ଆୟୋଗଟା କେତେ ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା ହେଲା ନା ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା ଆଉ ଚେୟାରପର୍ସନ କିଏ ସେ আর চেয়ারপারসন কে কোশ্চেন আসছে প্রাইম মিনিস্টার হচ্ছে জানো চেয়ারপারসন ভাইস চেয়ারপারসন টু বি अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট স্টেটমেন্ট হিসাবে কোশ্চেন কো আসে যে ভাইস চেয়ারপারসন কো কিଏ अपॉइंटमेंट করি থাନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ଆଡିସନାଲ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଦେନ୍ ଆସିଲା ନୀତି ଆୟୋଗ ଯୋଉଟା ଜିନିଷ ଏୟା ରହୁଛି ହଁ ଆଚ୍ଛା এইটি ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି ଯୋଉଟା କି ଓପିଏସସି ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ନୀତି ଆୟୋଗ ଆଉ ଫାଇଭର ପ୍ଲାନ୍ ଭିତରେ ବେସିକ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ନୀତି ଆୟୋଗ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବଟମ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ମନେ ରଖିବ ବଟମ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟପ୍ ତଳଟା ହେଉଛି ବଟମ୍ তাহলে আমার যে নীতি আয়োগটা আছে কোন প্রকার আপ্রোচেস না টপ সরি বটম অফ আচ্ছা বটম রু ডিসিশনটা ধীরে 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 টপ কু যাব কিন্তু প্ল্যানিং কমিশনটা কোন ଥିଲା না টপ ডাউন আপ্রোচেস টপ ডাউন টপ ডাউন আপ্রোচেস ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা কোশ্চেন রিপিট করে এক্সাম রে যে বটম অফ আপ্রোচেসটা কাହାର না নীতি আয়োগর টপ ডাউন আপ্রোচেস কাହାର না প্ল্যানিং কমিশনর पूरा क्लियर पूरा क्लियर नो झिलिमिली पूरा क्लियर कर देखो तो एबे मु आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढेबिन काली मु पढेबि बस खाली टिके तुम मानक हिंट्स दउछि हमनकर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहले कहा कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहले कहा कुछ देखो আমার কিছু সম্পত্তি রয়েছে যেটা কি লং টর্ম পর্যন্ত সস্টেনেবিলিটি রক্ষা পড়ব যেটা কি আম জেনারেশন পরে আউ যে জেনারেশন আসুଛନ୍ତି তাকে সে উপযুক্ত ওয়েরে ব্যবহার করিপারে যেমন ক্লিন এনভায়রনমেন্ট ক্লিন ওয়াটর মেরাইন ওয়াটর যা বি কিছু আছে যেমন সেমানে সে জিনিস পিওর জিনিস ব্যবহার করবে তার অর্থ নেই আমি নষ্ট করদেবা সেমানে আসিকি তাকে আইলা বেଳକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ ହବ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେତେଟା ଗୋଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛେ ଗୋଟେ 17ଟା ଗୋଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛେ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ନା 2030 ମସିହାକୁ ଆମେ ଦେଖ ମୁଁ ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପଢେଇନି ମୁଁ ପ୍ରି ପାଇଁ ପଢଉଛି ପ୍ରିର ନୋଟ ଅଲଗା ମେନ୍ ନୋଟ ଅଲଗା ମୋର তো ସେଥିପାଇଁ ଓରିଟା ହବନି ମୁଁ ଯୋଉ ୱେରେ ଯାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋ ୱେରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ମୋ ୱେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତୁମେ ମାର୍କେଟିଂରେ ଦେଖିବ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ସାରା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଥାନ୍ତି କମନ୍ କରି ପଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଟପିକକୁ ସେ ହଁ ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଟପିକକୁ ପ୍ରି ମେନ୍କୁ ମିଶେଇ ପଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରେ ଆର ରିଜନ୍ ବି କାରଣ ଅଛି ଗୋଟେ ପିଲା
তুমি কেবে লক্ষ্য করিছ ସପୋଜ ତମେ ଗୋଟେ 1 ଇୟର ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିବ, ଗୋଟେ 1 ମନ୍ଥ ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିବ, ଦିଟାର ପ୍ରୋସେସ ଅଲଗା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କହିବା କଥା ମେନ୍କୁ ଆମେ ମେନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ପଢିବା, ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିପାରିବ। ମେନ୍ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିବନି ଯେ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ, ଯେ ମେନ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ପଚାରିବ। ମେନ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କରେଣ୍ଟର କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇ ପଚାରିବ, ଯେ କିଛି ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ନେଇ ପଚାରିବ, ବଟ୍ ପ୍ରିର କନସେପ୍ଟ ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇଟାକୁ ଅଲଗା କରିଛି। ହଁ, ମୁଁ 200 କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରେକ୍ କରିଛି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ସଣ୍ଡେ ଗଲା ମଣ୍ଡେ ଠୁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କାହିଁକି ନା ଟିକେ ଆମର ପ୍ରିଟା ଟିକେ ଆଗେଇ ଗଲେ ଆମକୁ ଆଉ ବାଲାନ୍ସ ଇନବାଲାନ୍ସ ଆମର ହବନି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଓକେ। ଚାଲ ମେନ୍ ଟା ମୁଁ କାଲି ଡିସ୍କସନ କରିବି। ଓକେ ସେ ଛାଡ଼, ଏବେ ପଳେଇ ଆସ ଆମ ଟପିକ ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ। ଓକେ ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ମେନ୍ ଆଡକୁ ଯାଇନି, ବଟ୍ ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ଯାହା ପଢୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର, ଆ ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା ମିଲେନିୟସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ। କ'ଣ ଥିଲା? ମିଲେନିୟସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ। ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ? 17ଟା ଗୋଲ, ଆଉ 17ଟା ଗୋଲକୁ ହିଁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟାକି ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି। ଓକେ, ତ ଠିକ ଅଛି, ଏ କ୍ଲାସଟାକୁ ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ତ ହେଲାନି। ଆଉ କାଲିର କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି MCQ କରେଇବି, କାହାକୁ ନେଇକିରି ନା 5 ଇୟର ପ୍ଲାନକୁ ନେଇକି ମିନିମମ୍ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରେଇବି, ଯୋଉ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ OPSC ରେ ଆସିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ, UPSC ରେ ଆସିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ PCS ରେ ଆସିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଓନ୍ଲି 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତାପରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ। ଏଟା କି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ହିଁ ସରିଯିବ, ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଟୋଟାଲ 10ଟା କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଇକୋନୋମି ସାରିବି, ଆଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତୁମେ 7ରୁ 8ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆରି ଭିତରେ ପାଇବ, ଯଦି ପଢିବ ପାଇବ, ନ ପଢିଲେ କେମିତି ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ପୁରା କ୍ଲିୟର, नो झिलीमिली, पूरा क्लियर कट, फुल कॉन्फिडेंस। थैंक यू।